सल्लत ईसा कलम बिनते असलम किस्त नंबर 6। इसने दीवार पर मुक्का मारकर कहा तो वो सर से पैर तक कांप गई। मुझे नहीं पता कैसे पता चला। उसने फिर उसके बाल पकड़ लिए थे। तुमने उसके सामने हाथ जोड़े। हर एक लफ्ज़ के साथ बालों पर गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। वो कह रहा था आपको नौकरी से निकलवा देगा। मेरी वजह से लम्हा बलम्हा सांसें डूबती जा रही थी। वो तुम्हें हिरासा कर रहा था और तुम उसके सामने मेरी नौकरी के लिए हाथ जोड़ी थी। तुम्हें लगता है वो टच सा कांस्टेबल मुझे एसपी मिर्ज़ा अयूब को नौकरी से निकलवा सकता है? उसने एक झटके से उसके बाल छोड़ दिए। वो आंसू पोंछती बालों को सहलाती इसे देखने लगी। जी जी, वो आप छोटे ओहदे पर था। उसके सवाल पर मिर्ज़ा सर पकड़ कर बैठ गया। यही मसला है, यही नुकसान है अनपढ़ होने का। कोई कुछ भी कहकर चला जाता है, तुम अपने गधे दिमाग को बिठा लेती हो। तुम जैसी लड़कियों को पढ़ाई में तो कोई दिलचस्पी नहीं। शादी कर दो बस, काम करना हो, दिमाग ना चलाना पड़े। इसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। वो तो कोई मौका नहीं छोड़ता था ना शर्मिंदा करने का। इसे तो मैं देख लूँगा अगर इससे पहले तुम्हारी सज़ा की बारी। इसने सवालिया निगाहों से इसे देखा। आज की सारी रात तुम यहीं दीवार के साथ खड़े खड़े गुजारोगी। वो हैरत से इसे देखती रह गई थी। सारा दिन तो एक मिनट बैठी नहीं थी और अब भी इस पर इसे कुछ कहने की हिम्मत तो डरपोक थी नहीं। इसके सामने सर झुकाए हाथ को देखने लगी। जहाँ कांच से जख्म हुआ था वहाँ से अभी भी खून निकल रहा था। इसने दूसरे हाथ से इसे दबाकर खून रोकना चाहा। वो फिर से अपने लैपटॉप पर बिजी हो गया। 1 घंटा गुजर गया। इसे खड़े कमर में दर्द की टीसें उठ रही थी, मगर फिर भी वो खड़ी रही। इसने तो दोबारा देखना भी गवारा नहीं किया। 2 घंटे गुजर गए थे जब इसके रोने की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। इसने हैरत से इसे देखा जो सर झुकाए रो रही थी। अब क्या तकलीफ़ है? इसे एक नज़र देखकर वो फिर नज़रें झुका गई। बोलो, इसने चीख कर कहा तो कांप गई। दर्द हो रहा है कहाँ? इसने उकता कर पूछा। कमर में, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इसने आंसू पोंछ कर जवाब दिया। उसके माथे पर बल आ गए। क्यों? मोच आ गई थी। इसने उसके चेहरे को ऐसा देखा तो दर्द और रो रो कर सुर्ख पड़ा हुआ था। ठीक हो जाओ, सो जाओ। जाकर सुना था। जब वो जाने लगी तो बोला रुको। इसने पलट कर देखा तो वो दराज से कुछ निकाल रहा था। ये लगा लेना, दर्द ठीक हो जाएगा। वो कभी इसे देख रही थी, कभी जेल को। पकड़ो इसे, इसने ज़ोर देकर कहा तो इसने हाथ आगे बढ़ाया। ये तुम्हारे हाथ से खून क्यों लगा है? कांच का गिलास टूट कर लग गया था। मिर्ज़ा फिर सर पकड़कर बैठ गया। क्या करूं उसका? उठाओ, फर्स्ट एड बॉक्स लाया। बैठो, बिस्तर पर बिठाया। वो इसके हाथ की ड्रेसिंग कर रहा। तो तुम अंधी हो? अंधों की तरह काम करती हो? क्या दिखाना चाहती हो? मैं जुल्म करता हूँ तुम पर? करीम सख्ती से इसके हाथ पर रगड़ते हुए वह पूछ रहा था, जिससे इसे तकलीफ़ हो रही थी, मगर वो नफ़ी में सर हिलाती जा रही थी। उसकी पट्टी करने के बाद वो इसे कमरे से भेज चुका था। अभी इसने लैपटॉप ऑन ही किया था। वो दोबारा आ गई, चुपचाप इसे देखने लगी। अब क्या चाहिए? वो ये रह गई थी। इसने बेड पर पड़ी जेल की तरफ इशारा किया। इसने एक नज़र गुस्से से इसे देखा। ये भी मैंने लगानी है? नहीं नहीं, मैं लगा लूँगी। जल उठाकर वहाँ से निकल गई। वो दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। कपड़े तब्दील करके वो बेड पर लेटा तो कमर ने बिस्तर से लगने से इनकार कर दिया। दर्द इस कदर था कि ना लेटा जा रहा था ना बैठा जा रहा था। जल भी इसने बड़ी मुश्किल से लगा ली थी। छत को घूरते एक मंजर आंखों में आ गया। वो अपनी दादी के साथ लेटी थी। सच्ची दादी? फिर मैं कुछ नहीं करूँगी। मासूमियत से अपनी दादी के गालों पर हाथ रखे वह पूछ रही थी। हाँ, जब तेरी शादी होगी तेरा दूल्हा रानी बनाकर रखेगा तुझे। अब इतने सारे नौकर होंगे तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आंखों में आंसुओं के साथ वो मंजर भी मिट गया। दादी, हीर सिर्फ नौकरानी बन सकती है, रानी नहीं। बाबू को पढ़ी लिखी मेम चाहिए थी। मैं नहीं। आंसू साफ करती लेट गई। नींद कब आई पता ही नहीं चला। वो अभी भी बैठा बेड पर काम कर रहा था जब फ़ोन रिंग हुआ। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा कैसा है? ठीक हूँ दादी, आप कैसी हैं? वो लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। मिर्ज़ा, हीर कैसी है? अच्छी है, बहुत सुगड़ है, नाजुक। उसका ध्यान रखना। मेरी बात करवाओ इससे। हाँ दादी ठीक है। दादी, वो सो गई है, इसने उकता कर कहा। हैं, अभी तो 11 बजे हैं, अभी सो गई? इसे उठाकर बात करवा। मिर्ज़ा ने हैरत से फ़ोन को देखा। हेलो हेलो दादी, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो मिर्ज़ा, मगर वो फ़ोन कट चुका था। अब तब तक दादी को सुकून नहीं आना था जब से इससे बात न कर लें। इसका रुख अब उसके कमरे की जानिब था। वो अंदर आया तो कंबल मुंह तक लिए सो रही थी। कंबल में छुपा वजूद कांप रहा था। वो कांप क्यों रही थी? इसे ठंड लग रही थी। हीर, नहीं चाची, अब नहीं करूँ, माफ़ कर दें चाची, माफ़ कर दें। वो नींद में बड़बड़ा रही थी। इसने उसके चेहरे से कंबल हटाया। मैं दोबारा किताबों को हाथ नहीं लगाऊंगी चाची, मत मारें। कांपती बोले जा रही थी। उसने हिलाया मग इसे
مگر وہ نہیں جاگی، وہ تو چاچی سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر بٹھایا اسے، مگر وہ آنکھیں بند کیے بولے جا رہی تھی، چاچی بس میں نے کھانا کھانے آئی تھی، معاف کر دیں چاچی، چوری نہیں کی۔ ہیر ہیر اس نے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو اس نے آنکھیں کھول دی، مگر ہوش میں اب بھی نہیں تھی۔ نہیں نہیں چاچی، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، مجھے مت ماریں۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ہیر ویک اپ، ہوش میں آؤ۔ مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اچانک اس نے اسے گلے لگا لیا۔ کوئی مار رہا ہے تمہیں؟ اسے سینے سے لگائے وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بی بی، اس نے اس کی پشت پر ہاتھ باندھ لیے۔ اسے لگ رہا تھا اسے آغوش میں اس کی دادی نے لیا ہے، جو اکثر لیا کرتی تھی۔ ہیر، میں ہوں مرزا۔ حواس قائم ہوئے تو اس کی آواز میں کانوں میں پڑی۔ وہ یکدم اسے الگ ہوئی، اسے اپنی چادر ٹھیک سے ہلکے سے سر پر لے لی اور آپ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور جگ سے پانی ڈالا۔ پانی ڈالتے ہوئے وہ دیکھ سکتا تھا وہ اپنے ماتھے پر موجود ماندمل زخم کو چھو رہی تھی۔ کیا ہوا تھا یہاں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا، مگر وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ تم بھی عام لڑکیوں جیسی ہو، ریڈکشن پانے کے لیے گھٹیا طریقے، ڈرنا، سہمنا، چپکنا، یہ سب کر کے میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی نا تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا نفرت کرتا ہوں میں تم سے؟ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اب بھی وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ گلاس تھامے بیڈ پر بیٹھا تو وہ اسے اپنے آپ میں سمٹ کر بیڈ گراؤنڈ سے لگ گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ حلق تر کرتی وہ پوچھ رہی تھی۔ پانی پیو۔ گلاس اس کی جانب بڑھا رہا تھا، جسے اس نے چپ چاپ پکڑ لیا۔ ایک ہی سانس میں وہ سارا گلاس پی گئی۔ وہ حیرت سے بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بہت سے پہلو ہیں اس سیدھی سادی لڑکی کی زندگی میں۔ تمہیں نیند میں بڑبڑانے کی عادت کیوں ہے؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ڈراونے خواب آتے ہیں۔ وہ نظریں جھکائے بول رہی تھی، اور نیند میں بڑبڑاتے ماتھے پر یہ چوٹ بھی خود لگوا لی۔ اس کی بات پر اس نے اپنے ماتھے پر لگے زخم کو چھوا۔ بابو میں سو جاؤں؟ صبح جلدی اٹھنا ہے، کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی، جس پر اسے تعجب ہوا۔ وہ دادی کا فون آیا تھا، تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فون ملایا جو لگ نہیں رہا تھا۔ 2-3 بار ٹرائی کرنے کے بعد بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کل کروا دوں گا، تم سو جاؤ، اسے کہتے وہ اٹھ گیا۔ وہ ابھی تک بیڈ گراؤنڈ سے لگی تھی، اسے ماتھے کے زخم پر ہاتھ رکھے اس نے حیرت سے پیچھے مڑا۔ کچھ تو عجیب ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ آئینے کے سامنے آئی، میکسی کی زپ کھولی جہاں پیٹھ پر جلنے کے نشان موجود تھے۔ آئینے میں منظر سا بن گیا۔ نہیں چاچی، ایسا مت کریں، میں جل جاؤں گی۔ بتا، پھر کہے گی اپنے چچا سے مجھے اسکول جانا ہے۔ بول۔ وہ گرم سریا لیے اس کے پاس آ رہی تھی۔ چاچی مجھے بھی پڑھنا ہے، دائم اور فری کی طرح۔ نہیں پڑھوں گی تو سب مجھ سے نفرت کریں گے۔ وہ روتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ بھاگنے کے لیے مڑی تو وہ گرم سریا اس کی پشت میں پیوست ہو گیا۔ اپنی بچپن کی چیخوں سے بچتی، کانوں پر ہاتھ رکھتی وہ نیچے بیٹھتی جا رہی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں اپنی مرضی سے ان پڑھ نہیں بنی بابو، نہیں۔ ہیلو بیٹا، تو نے کھانا کھایا؟ ٹھیک سے پہنچ گیا تھا نا؟ وہ ہاسٹل کے کمرے میں لیٹا فون پر بات کر رہا تھا۔ 25-26 سال کا سنجیدہ سا لڑکا۔ ہاں امی، پہنچ گیا تھا، کھانا بھی کھا لیا۔ تو نے امی ضد کر لی ہاسٹل میں رہے گا؟ ارے لاہور میں اپنی ہیر بھی تو رہتی ہے، تو اس کے گھر رہ لیتا۔ چاچی نے منہ کا زاویہ بگاڑ کر کہا، نہیں امی، ہیر کے گھر نہیں۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مرزا اسے کچھ کہے۔ اب میں ہیر کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ دائم دیکھ پتر، جو کچھ بھی ہوا وہ قسمت تھی۔ ہیر کا رشتہ پہلے سے ہی مرزا سے طے تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ امی مجھے صرف ایک بات بتائیں، جب ہیر کے والدین گئے تو دادی کی دوست نے ہیر کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، تب آپ کا ہاتھ کہاں تھا؟ کیوں نہ کہا میری بیٹی ہے، یہ گھر کے بیٹی گھر میں رہے گی۔ دائم پتر، تیرا اور ہیر کا کوئی جوڑ نہیں تھا؟ کہاں؟ وہ عام سی شکل و صورت والی ان پڑھ جاہل گوار، اور تو میرا پڑھا لکھا ڈاکٹر۔ بس کر دیں امی، اب تو بخش دیں اسے۔ میں نے ہیر سے بچپن سے محبت کی تھی، مگر آپ میرے جذبات کو دیکھ نہیں پائیں۔ دادی سمجھتی تھی، مگر آپ کا رویہ ڈراتا تھا انہیں کہ آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی، اس لیے ہم سب سے دور بھیج دیا اسے۔ یہ گلہ ساری زندگی رہے گا مجھے۔ اس نے غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ دائم ہیر سے 1 سال بڑا تھا، اور اس کا ابھی لاہور میڈیکل یونی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتا تھا؟ اس کے پیچھے بھی ہیر کی خواہش تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ ڈاکٹر بابو، میرا بھی علاج کروانا۔ 6 سال کی ہیر اس کے سامنے معصوم سا چہرہ بنا کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے جی آپ کو؟ اس نے اپنے ابا کا چشمہ نیچے کر کے سر میں درد رہتی ہے، ادھر آ، میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ وہ اس کا سر دبانے لگا۔ لے، ایسی تھوڑی کرتے ہیں، ڈاکٹر کو تو دوائیاں دیتے ہیں۔ جب میں وڈے والا ڈاکٹر بن جاؤں گا نا تو دوائیاں دوں گا میں۔ ہیں شیخی تو جلدی وڈا والا ڈاکٹر بن جا، مجھے بڑے چنگے لگتے نے وڈے والے ڈاکٹر۔
बंद आंखों से एक आंसू गिरा था। हीर, खुदा करे मिर्ज़ा तुमसे इतनी मोहब्बत करे तुम सब भूल जाओ, हर दर्द हर तकलीफ़ तुम्हारा हर ज़ख्म भर दे वो। जहाँ तक रही मेरे दर्द की दवा तो शायद ही है कि अब कोई कर सके। अगले दिन वो यूं ही आया। क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई थी। वो यूं ही देख रहा था कि गर्ल्स वाशरूम से इसे दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। हेल्प मी प्लीज़, समबडी हेल्प मी। दरवाजे के पीछे से इल्तिजाएं कर रही थी। ना चाहते भी वहाँ आ गया। दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी थी। इसने कुंडी खोली तो वो जिन की तरह हाजिर हुई। आते ही दाइम को थप्पड़ जड़ दिया। वो मुंह खोले से देखता रहा। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की को इस तरह वाशरूम में बंद करते? अभी क्या और अभी खोला ये साबित करना चाहते हो कि तुम अच्छे हो? नाक पर चश्मा दुरुस्त करते वो बस इसे देखे जा रहा था। जब दो लड़कियां आई, अहमल तुम ठीक हो? शुक्र है मैंने साइम और ये जरताशे की बातें सुनी। उन्होंने तुम्हें वाशरूम में लॉकेट कर दिया था। लड़की की बात सुनकर इसने दाइम की जानिब देखा जो संजीदगी से नीचे देख रहा था, फिर वॉकआउट कर गया। रुके मेरी बात सुने। मगर वो चला गया। क्या हुआ अमल, ये क्या कर रहा था यहाँ? इसने ही लॉक किया था मुझे लगा शायद खुद ही बंद करके निकला है इसने मुझे, वरना गर्ल्स वाशरूम में कौन क्यों होता? बताते वो शर्मिंदा हो गई। क्या वट इन दोनों ने एक साथ कहा। मगर तूफ़ानों की धमक पड़ चुकी थी। अब सिर्फ तबाही फैलाने वाली थी। वो क्लास में किताबों में सर दिए बैठा था, किसी की जाने मतवज्जे नहीं था। मगर वो इसे तो जैसे तवज्जो का मरकज़ ही आज मिला था। मुनासिब जसामत, लंबा कद, हल्की बीट, सफ़ेद रंगत, होंठों पर तिल। अचानक पूरी क्लास खड़ी हो गई क्योंकि प्रोफेसर आ गए थे। अटेंडेंस के दौरान वो एक रोल नंबर पर रुक गए जिस पर दाइम ने हाथ खड़ा किया। यस इस दाइम फ़हद। अमल ने ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया। दाइम। दिल ने एक बेड मिस की थी। आज पहली बार उसका ध्यान लेक्चर की बजाय किसी और पर था। भटक कर नज़र इस पर जा रही थी। क्लास के बाद वो अलग थलग बैठा पढ़ने में मसरूफ़ था। जब इसे अपने सामने जनाना पैर नज़र आए, इसने नज़र उठाकर देखा तो माथे पर नागवारी आ गई थी। जी वो मुझे आपसे कहना था। आई एम सॉरी सुबह के लिए। मुझे लगा शायद आपने ही मुझे बंद किया है। आपको ऐसा क्यों लगा? बात से ज़्यादा हाथ उठाने में बिलीव करती हैं? बिना कुछ सोचे समझे उसका सर और झुक गया। मेरे साथ अक्सर ऐसा वैसे ही करते हैं। मैं बहुत डरपोक हूँ इसलिए। ओके ठीक है। किताबें उठाकर वहाँ से चला गया। थैंक यू दाइम। वो जब भी इसका नाम लेती थी दिल अलग ही तर्ज पर धड़कता था। मगर ये तो आगाज़ था। दाइम ने सवाए दर्द के इसे कुछ नहीं देना था। जिस तरह हीर मिर्ज़ा पर मुसल्लत हो गई इसी तरह इमल ने दाइम पर हो जाना था। लेकिन क्या फ्री दानियाल पर मुसल्लत की जाने वाली थी या उनकी कहानी कुछ और थी? कंटिन्यू जारी है।